बोल वृंदावन में हरी रानी की बोले राधा माधव की बोले प्रेम से राधे আমার মাঝে না ফরমাইশ করছেন মা পরে কি হবো তো সব কথা জ্ঞান जिन मां को 10 मास 10 दिन গর্ভে ধরে জন্মেছে আমার লাগি কেতে দুঃখ কেতে কষ্ট সেই মা সব সহি দিয়েছে সেই স্নেহময় মমতাময় সেই মা মানবার লাগি তো দেখিয়া बोले प्रेम से राधे मिठा